Bonsoir. Bien-aimé peuple congolais, ninawakaribisha katika habari nyingi na habari tofauti. Nimefanya siku chache sizungumze katika social media. Kama vile mnavyojua, mimi ni nani? Ni Dr. Billy Mlongeche Jackson. Nimesimama hapa, kuna habari ambazo nilihitaji kupartaje na ninyi baada ya kukaa kimya muda mrefu. Mnajua nina makazi mengi, kunaitwa huku na huku. Kwa hiyo kuna wakati ninazo habari za kutoa, lakini ninashindwa kabisa kuzungumza. Kwa hiyo nimekuja mbele zenu. Habari yangu ya kwanza, ninataka niwaambie kwamba peuple congolais, ninajiadrese mara nyingi na watu wanaozungumza Kiswahili, kwa sababu katika habari nyingi wanasema Kilingala ni wengi. Sasa nilipendelea wasema Kiswahili nao wanisikie na vizuri na wanifuate. Na habari hii wanaosema Lingala, Kikongo, mnaweza kutafasiri ni sawa sawa. Kitu cha kwanza nataka niwaambie kwamba peuple congolais, hali ya Kongo yetu inavyokwenda, Mungu yuko pamoja nasi. Mjue kutokana na Biblia, vita havikuanza leo. Vita vilianza zamani sana katika Biblia. Vilianza zamani sana. Kulikuwa inchi na inchi zilikwenda kuinvade inchi nyingine, kuatake inchi nyingine, kutaka kuitawala inchi nyingine, specialement watoto wa Israeli. Ni kama wakati wa mfalme Ezekias, kulikuwa inchi inaitwa Waamonite, Seire. Unaona, hizo zote inchi zilikwenda kupigana na mfalme wa Yuda ambayo ni kabila kidogo sana. Lakini mfalme Ezekia aliomba Mungu, alimtumania Mungu katika majeshi mengi yaliyokuja, na Mungu alimuokoa nayo. Peuple congolais, pamoja na magumu tunayokwenda, inchi za mataifa nyingi zikuja kutuingilia katika Kongo, ninaomba mumuamini Mungu. Mungu aliyependa uwe Mkongomani. Mungu aliyependa utajiri uwe katika Kongo. Mungu aliyependa maji mazuri, chakula kitamu, ile yote mito mnayosikia, Fleuve Congo, Lualaba, nini, ule wote utajiri wa Kongo. Je suis content, niko na fieri kuitwa Mkongomani. Mungu ana mpango na wewe, na Mungu ana mpango na Wakongomani. Labda ni Wakongomani hatujajua kumsogelea Mungu na kumtegemea Mungu vile anavyoweza. Ninaomba tumuamini Mungu katika jambo hili, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Na kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi, ninawahakikishia kwamba tutashinda. Hivi vita vinavyotokea Kongo iko formation. Ile grande puissance unayoyasikia katika dunia inapigana. Iko napigana kwa sababu wao walipitia kama hivi Kongo tunavyokwenda. Katika magumu ndio watu wanajifunza. Umarekani waliteswa sana karibu miaka 400. Na katika miaka 400 ndio walijifunza jinsi gani, specialement watu weusi, jinsi gani ya kutengeneza mashine ya kupata moto, ya kupata chaleur. Ndipo walijifunza vitu vingi. Katika matatizo tunayokwenda nayo, mjue kwamba iko formation tuko tunakwenda. Kwa hiyo ninawaomba peuple congolais, ingeta, ushindi ni wetu. Habari ya kwanza, ninataka kufanya analize, ninakuwa na analize. Niko nataka kuzifanya leo. Kwa sababu shida iliyo katika Grand Lac, niliwaambia tuko a peu près wa étudiant au bien wa gradué watatu au waine wenye walisoma kwa universite. Nilisoma wa Congolais. Okay, nilifanya PhD ya nilifanya ile wanaita kwa Kiingereza Conflict Analysis and Resolution. Na wale waliofanya conflict pamoja na mimi wakifata message hii wanajua vizuri sana. Mtu anayeweza kuleta jibu ya situation inayopita mu Grand Lac ni mimi, kwa sababu nimesomea hiyo situation. Ninajua ni nini, jinsi ya kumaliza hizo probleme. Na kitu cha kwanza ninataka niwaambie, kitu cha kwanza peuple congolais, munielewe vizuri. Hauwezi kumaliza tatizo, hauwezi kumaliza matatizo yale ulio nayo na yule anayekuletea tatizo. On dit en français, on ne règle pas les problèmes avec ce qui est
ceux qui ont les créés. Hauwezi kumaliza shida matagumu ulio nayo kwa yule aliyoyaanzisha. Yule aliyeanzisha yule, uanze kuzungumza naye ulete amani, au utapata amani. Na ndio maana niliwaambia mimi Daktari Mlongecha naweza kumaliza yale matatizo yaliyo kule, kwa sababu ninajua mwanzo wake na mwisho. Sasa ninataka niongee na ninyi vizuri, peuple congolais, munifuate vizuri. Watu wengi tunashukuru, kwanza nijibu yale ambayo Felix ametoka kuzungumza kule Londres. Ninaona Felix iko sous influence kwa kuzungumza kusakrifie kabila la Wabembe, kwa sababu Wabembe ndio alianza kutaja. Alitaja kabila la Wabembe a 100%. Na kabila zingine mbili hakutaja vizuri, kama 3 hivi. Lakini kabila la Wabembe ndio alitaja kabisa, ndio wako ala base ya conflit. Après akasema Banyamurenge bazali bandeko na biso. Peut-être ningesema message mulingala wanisikie vizuri, lakini nitasema kwa Kiswahili. Mwenielewe ndugu zangu. Tunasikitika sana chef de l'État comme Felix, baba wa watoto, anasakrifie sisi Wabembe. Mie Dr. Billy Mlongecha niko Mbembe. Hata kama unaenda wapi unakuwa na ndugu zako, niko Mbembe. Je suis Mbembe. Je vois comme Felix anasakrifie kabila la Wabembe. Na tuko na droit ya kujidefendre. Sasa peuple congolais, vita vilivyo Kongo haviko vya Wabembe hapana. Kama vile Felix unawaza. Kama watoto wawili, kama selon ce que tu avais dit, Banyamurenge ni Wakongomani. Kumbe unakubali ni Wakongomani. Na kama kabila mbili zinakombana, c'est un petit problème. Tu peux résoudre ça en tant que papa. Est-ce que ulishaita ba chef ya Babembe? Est-ce que ulishaita ba chef ya Banyamurenge mwikale chini? We kama baba wa Congo? Le contraire, uko natuma mabunduki. Unatuma ba FARDC na unaendelea kuekipe ba Rwandais. Tu as fait accord avec le pays voisin. Wache wakauwe Babembe, Bafurero, Bavira, Bashi, makabila yote ya Sud Kivu iko na kufa. Abeko Babembe tu. Wewe kama chef de l'État ulipaswa kutafuta solution. Je vois comme Felix unashindwa kuongoza nchi. Peuple congolais, Felix anashindwa kuongoza nchi. Hawezi kuongoza, hana maturité politique, hana capacité ya kuongoza, parce que tu ne peux pas régler les problèmes extérieurs na problème intérieur inakushinda. Depuis Felix amekuwa président, amefanya voyage plus de 40 fois kutafuta amani nje, mais conflit ya nguvu iko mwinchi yako. Je vais dire un peu que Joseph Kabila Kanambe, il avait un peu de maturité politique, parce que hii situation haikukuwa grave hivi ilikuwa. Hata kulikuwa fujo hazikukuwa grave hivi. Na kipresidency yako hautaimaliza na amani, parce que je compte comme tu as déjà échoué. Peuple congolais, guerre tuko nayo Mkongo haiko tena ya Wabembe. Wangala wako ndani, Bakongo bako ndani. Muko mnabafata vizuri kuma media. Muko mnafata ku diaspora, Europe, a Kinshasa, partout, Katanga. Fasi zote haiko vita vya Wabembe, uende utaje tu kabila moja ya Wabembe. Et tu connais bien. L'affaire qui est au Congo, ce n'est pas affaire, ce n'est plus affaire de Babembe. Unaenda kutu sacrifier sisi. D'ailleurs, première chose, je regrette. Na hii modèle umefanya wewe en tant que chef de l'État. Quand chef, un président ou bien chef, tu parles trop, utafanya makosa. Kama kiongozi uko unasema sana, unafanya makosa. Si il y a les choses que Mzee Tshisekedi il avait échoué, hakukuprepare. Hakuprepare mtoto wake comme atakuwa leader kesho. Et peuple congolais, écoutez-moi très bien. Félix Kuwa, président de la République, objectif c'était diviser peuple congolais, comme ce que j'avais dit auparavant.
Mais j'ai dit merci à Dieu parce que peuple congolais beko na maturité. Wanajua vizuri sana. Division haina maana kwetu. Union fait la force. C'est ce que j'avais dit. Ou les Congolais wa 1960, 64, 1964. Haiko Congolais wa leo 2020. Haiko ule. Congolais wa 2020, iko Congolais iko na maturité. Na tunaona problème. Angalia président de la République, il avait bien parlé bato napiga mikono quand il avait cité les Rwandais bazali bandeko na biso ba Congolais. Regardez réaction ya auditoire yako. C'est comme AFDEL. Comme RCD ilipofika Goma. Quel que soit RCD ilikuwa Goma, peuple ilikuwa mécontente na wao. Quel que soit wanafanya mitingi, peuple ilikuwa naogopa tutapigwa risasi acha twende. Hata ba journaliste bazungu walifanya maanalyse. Écoutez, nous sommes les intellectuels. Kama unafanya kitu, watu wanafanya analyse. Uliona wewe mwenyewe musale, watu walikuzomea. Dawa Wanyarwanda wenyewe Wanyamurenge wenyewe walisikia wana akili. Il fait les analyses. Kwao kwa Wanyamurenge kama kuko ba intellectuel, il fait les analyses. Ce que tu avais fait. Banajua que tu joues avec eux. Banajua vizuri sana ulikuwa na wazomea, ulifanya ironi. Na kama unajua ni wakongomani, kwa nini haubatraite kama wakongolais? Na kama unajua wabembe wako wanapigana, ndio vile ulisite, je quote ce que tu avais parlé. Kama uliona ni Banyamurenge na babembe wako na problème, c'est pour vous dire que hiko petit problème. Mais selon moi, ce n'est pas affaire de babembe et Banyamurenge. C'est une affaire nationale. Quels que soient les babembe aujourd'hui, ils adoptent Banyamurenge, adoptent Rwandais. L'affaire va continuer. Parce que ce n'est plus affaire de babembe. Écoutez, moi, peuple congolais, je vais faire quelques analyses, vous puissiez comprendre. Situation ya Kukongo. Wakati wa Mobutu, bale babembe benye anasikuja kuzungumza, Fizi iliitwa zone rouge. Periode ya Mobutu. Makabila yote ya Kongo ilichukia babembe. Mais en conclusion, balikuwa kukomprendre, babembe walikuwa napigana na Mobutu kwa nini? Première personne ya kukomprendre ile combat yetu alikuwa Pierre Murele. Après akaja nani? Akakuja mzee Cheni Chisekedi akakomprendre, akaanza komba Kinshasa. Na ile komba ndio tulifanya. Mobutu ametuma majeshi na majeshi yameshindwa. Ça c'est le Mobutu qui était fort. Alishindwa. Félix, écoutez-moi très bien. Peut-être tu es un petit joueur, hautujue vizuri. Tu vas échouer. Manœuvre yote ukonafanya kutuma majeshi manini. Mobutu qui était bien formé comme un général, il avait échoué. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu. Kule kusidi Kivu tuko na Mungu. Tuko na Mungu mwenye anatuprotejaka. C'est ce que moi je vais te dire. Écoutez, je vais vous donner une analyse, écoutez-moi très bien. Peuple Bembe, iko peuple local. Peuple Tutsi, iko peuple local. Iko peuple national. Munielewe vizuri. Parce que ukienda kule Rwanda, il parle Kinyarwanda. Mais ukija ku Congo, watu hawasemi Kibembe. Kibembe iko langue nationale. C'est iko peuple moya local, ya kukwe. Peuple Tutsi, muniangalie vizuri. Beko na pays inaitwa Rwanda. Babembe habana pays. Beko parmi des tribus ya Congo. Parce que je vais faire cette analyse, bale banasemaka Banyarwanda beko partout dans le monde, tout ça. À me comprendre, écoutez-moi très bien. Banyarwanda beko na droit. Munyarwanda leo akihitaji amuone secrétaire des Nations Unies, ata téléphoner ambassade wake atamuona dans 2 heures. Lakini Mubembe atafute kuona secrétaire wa Nations Unies hata muona. Qui gagne? C'est Tutsi qui gagne. Tutsi beko na ba lobby.
en tant que national, en tant que pays. Les Babembe habana banani, habana les lobbies. Au moment où je vous parle, ils manipulent même le tribunal international. Banze kufunga tout ce qui parle droit d'expression. Muliona bali sema hapa ba convaincre le gouvernement à Belgique ba une maison des avocats, mais les avocats internationaux bali bakaripia bakasema usipime. Kama Dr. Billy Mlongeche niko nafanya kazi, niko naingia mu mabiro na kutana na mambo ya ajabu ninyi mjue. Comparer Fizi na Rwanda. Fizi c'est un territoire, Rwanda c'est un pays. Tu ne peux pas comparer ces deux choses. Les Tutsi et les Babembe, qui est minoritaire? Babembe beko minoritaire, Batusi beko majoritaire. Parce que Batusi bana géré toute une nation. Beko na pays. Beko na Rwanda, beko na Burundi, beko na Uganda, beko na Eritrea, beko na Somalie. Beko na Soudan. Et consort. Mais si hatuna yoyote. Wao kuna président. Si hatuna ba président. Munifate vizuri. Parce que je parle, il faut répondre Félix. Quand il avait cité le nom de Babembe. Bisone tozali à la base ya kopesa makelele wana. Vraiment, que le Seigneur vous pardonne, monsieur Félix Tshilombo Kabila. Les façons qu'il nous traite, vraiment, tunasikitika kwa comportement yako. Si Félix est là, c'est à cause de nous, Babembe. Si Félix est là, il est comment on a kukamata bole bo présidence boule. Congo ilikuwa inataka kuwa balkanisé. Si ce n'est pas le Babembe, Bafuriru, Banyindu, Barega, Nabashi, na bale batu ya Nord Kivu kwa combat tuko tunafanya ku Nord Kivu na Sud Kivu. C'est pourquoi tu es là. Il fallait nous apprécier. Peuple congolais, tunasikitika kwa modele Félix anaonyesha communauté nationale et internationale kwamba ni Babembe beko à la base. Maintenant, suivez-moi très bien. Babembe wote utafata audio hii. Kuko projet ilianza depuis président Bill Clinton alikuwa président en connivence avec les Rwanda. Ba extrémité Babembe ya kabila ya Babembe wote. Kama mjue. C'est-à-dire extrémité, c'est-à-dire kuwamaliza, kuwaua wote. Lakini asante Mungu na ma communauté internationale na ma droit de l'homme il y intervenir. Ndio bakasema hivi. Kwa kufanya ile Fizi ikuwe faible. Kwa sababu Fizi ndio inalitaka fuyo kila wakati hata mafuyo. Banasahau kama Beni mauaji inayofanyika Beni inashinda hata ya Fizi. Mauaji haya mnayaona mingi kwa nani kuma social kuma réseaux sociaux mko mnaiona ni ya Beni. Bahindu kama Bahindu na Bahema na makabila ya kule. Sorry, are you okay? Wanauana. Fizi hakuna mauaji mengi kama hivi. Lakini yote hii unasahau. Unaenda kutaja tu mpaka Babembe tu. Na makabila yanayokufa kule Sud Kivu na Nord Kivu ni mengi. Uende Kasai kwenu wamefanya nini? Masakre. Kamwina Nsapo. Kama Kamwina Nsapo. Wameua. Najua huko Kasai wa Bujimai. Je regrette beaucoup na modèle Félix iko nafanya. Il y a votre colonel, je ne sais pas si un colonel qu'on appelle commandant
kama komanda ule wa Barwande makasika kama makanika ametoka mjeshi, anatoka na kikundi tute ine batayo, anaenda kujiraliena ba ekipe grupe ingine ya barebere ngomino. Unajua hiyo très bien, mais tu n'as rien fait de réaction. Makanika alienda na majeshi na amepata soutien plus de 4000 soldats. Makanika ameenda nayo Minembwe. Raison, anasema déclaration naenda kuprotéger peuple congolais. Ça c'est mascarade. Écoutez-moi, peuple congolais. Situation qu'on a kwetu, trop c'est trop. Nous avons le droit de défendre notre terre. Tu n'as pas que défendre terre yetu, ça veut dire les chinois, ça veut dire les japonais, les coréens, les français, les américains, les sud-africains, les indiens. Partout dans le monde, je vais citer, je serai fatigué. Naï combat, tout a gagné parce que c'est le peuple qui gagne toujours. On avait commencé avec Joseph Kabila. Tulikuwa karibu kabisa ya kuangusha Joseph Kabila. Qui a sauvé Joseph Kabila? Si ce n'est pas toi, Chilombo. Dieu a coupé le pouvoir. Oui, Dieu n'a pas fait Kabila aendelee kumanipuler. Écoutez-moi très bien. Projet ya ku exterminer Babembe iko wakati wa Bill Clinton. Walipofanya hiyo, kwa sababu munifate vizuri, jua hapa nilikuwa nimeenda fasi nyingine, wakasema kwamba hao watu kwa kuwamaliza muanze vita kwao, watakimbia mu makande refugee. Watakapokimbia mu makande refugee, mutumikishe ma organisation internationale mufinance, était financé par le Rwanda na franga kutoka kwetu ku Congo. Mubapeleke Australie, mubapeleke Canada, mubapeleke kwa Amerika, mubasambaze dans le monde. Kama mubasambaze batakuwa faible. C'était le projet. Nous avons des lettres. Ku Washington ba sénateur. Balinipatie zo ma lettre. Niko nazo kopi. Na bakasema mufanye hiyo kampanye kuambia bandugu zenu benye kwa mumakaba siendu mu Europe. Réponse est que utaendaje mie Dr. Billy Mlongechi niko naika ku diaspora. Bana niona na vala cravate hivi. Niende nibaambie kule kukande refugee musiende Bulaya. Bata ni répondre comment? Batasema wewe uko Bulaya, wewe uko natudanganya twende kule. Haitawezekana. Tukaacha ile operation. Na ile operation chaque année wanakamata plus de 50 000 babembe kubatosha kwa Afrika. Je vais vous dire la vérité. Mujue statistique sasa. Nombre ya babembe benye kuwa kwa États-Unis inashinda nombre ya babembe benye kuwa Fizi. Nombre ya babembe benye kuwa Tanzania inakuwa mingi kushinda nombre ya babembe benye kuwa Fizi. Na hiyo yote ni nini? Kutafuta njia ya kuextremite babembe. Kuefasili wanaitwa kwa Kiingereza ethnic cleansing. Ethnic cleansing inataka kusema kwamba kuefasi kabila isionekane. C'est ça le projet des Rwandais. Quel qu'il soit, ils vont faire ce projet. Bakaona kwamba ils ont fait une erreur. Kubatuma mabulaya bali batu banajiorganize, banaanza kusoutenir babiana yao. Bakasema tulifanya une erreur. Vita inaendelea tena, kubatuma mabulaya bataanza kusoma, bataanza kurudia, tulifanya makosa. Écoutez-moi très bien bandeku. Wandugu zangu. Kama uko mbembe unaogopa kusema au unaogopa nini, ujue kwamba uko mtu ulisha kufa. Quand tu es mbembe, il faut connaître partout là où tu es dans le monde. Il faut connaître que uko lisha kufa tayari. Parce que
wenzetu, kama mulisikia ma comparaison zangu, wao wako na pays, sisi hatuna pays. Beko na ba avocat partout, si hatuna bale ba avocat, parce que tu ne peux pas comparer Mubembe et Rwandais. Rwandais c'est une nation. Mubembe haiko nation, c'est une tribu locale. Njoyo Tshisekedi anaenda kutuuzisha, olia kututetea, anaenda njo kutuuzisha. Nina lancé appel kuba Kongomani bote et communauté internationale puisse regarder cette situation de chercher à exterminer Babembe. Tu ne peux pas exterminer Babembe bote. Mungu alibaumba beko na besoin ya kuvivre. Kama mnasikia Dr. Mlongecha anasema, hasema kibure, nasema j'ai le droit. J'ai le droit de défendre mon peuple. Je ne défends seulement les Babembe, mais je défends tout le peuple congolais. Mais si je parle comme ça, je parle parce que le monsieur Félix Tshilombo, il avait cité les tribus de Babembe, c'est eux qui commencent des désordres. Il a oublié qu'ils se sont des Rwandais. Au moment où je vous parle. Commandant Makanika ameanza kuua watu. Leo nimepata rapport. Baba na mama cette famille walienda kumashamba, wanakutana basoda ya Makanika banaua. Pourquoi? Et les gens m'ont appelé. Wale wenyewe wanapigana wabeniita, wanasema angalia, unasema tuache kupigana. Makanika hivi ametoka kuua raia watu zaidi ya 7. Sasa tutaachaje kupigana? Tidi Makanika ile veni, Makanika umeenda kuproteger watu, unaenda njo kufanya ingine genocide. Uko na projet ya kuua. Sasa hii vita itaisha namna gani? Ninyi wa Rwanda na Banyamurenge benye munaniita, manasema Dr. Mlongecha, ni wewe unaweza kuleta amani, munaniita ku telefone, muache amani, amani itaingia na mwaga. Quand on parle vijana muache wanaenda kuua, wale vijana watasikia? No. Ninyi ndio mko na droit ya kuua, wengine hawana droit. No. Tuko na droit ya kujidefend. Kama uko napiga bibi yako kila siku selon la loi, akikuchoma kisu anakuua. Ule bibi hata uawa ku prison, ku tribunal. Watasema iko self defense. Ile wanasema kwa Kiingereza self defense. What we are doing is what we call in English self defense. Mko mnatuua. Hakuna mtu alishawakatalia. Chef de l'État shasema mko bakongole. Kwa nini tena? Mnatafuta nini? Mungutu alisema mko bakongole. Kwa nini tena? Ni nini mlianza AFDL? Pourquoi? Si vous êtes les Congolais. Kama vita vikishaanza, tutafute mazungumzo ya amani. Pourquoi quand Mobutu il était au pouvoir, hamukutafuta mazungumzo ya amani, mulicreye AFDL? Batu ngapi balikufa juu ya AFDL? Munaenda na Kabila, tena munacreye RCD. Promoteur RCD, Nyarugabo, il est à Kinshasa. Azarias iko pale. Na wale watu wote waliokufa mvita ya RCD, communauté internationale et tribunal international, ils voient ça. Combien de massacres RCD et AFDL ont créé, et les chefs de bande de AFDL, ils sont là. Tu sais pourquoi? Parce que il y a des lobbies. Ile walinunuaka wenye wana défendre. Nakutanaka na wale marubi, wanasiambia tu n'as pas l'argent et ils nous donnent beaucoup. Wananiambia wazi, wananiambia tunajua vérité, mais ile vérité yako hatutaikula. Tupatie franga utaona mambo itabadilika. Je suis la première personne mwenye anaingia mu mabiro yenye banaingiaka. Je suis première personne. Mjua hiyo. Ndugu zangu, kwa nini kufanya mauaji isiyokuwa na maana? Kwa nini? Ninataka niwaambie habari nyingine nilionayo sasa hivi.
iliyotokea Rwanda, walikreye genocide juu ya kuogopesha watu na demoralize morali ya watu. Kuna genocide iko prepare a Kinshasa. Hii haitakuwa kusini Kivu, hapana. Genocide itakuwa a Kinshasa. Selon ma ressource niko nazo. Kuko genocide ya sasa itakuwa. Na hiyo genocide itatokea namna gani? Après la mort de Félix Tshisekedi. Parce que bientôt bakubanaua Félix Tshisekedi. Quand je parle ça, niko nasema juu Tshisekedi ujiangalie, upone. Et niko na kuprotéger. Quand je parle ça Félix, wewe mwenyewe unasema sisi ningegarder secret hii. Ningegarder mwenyewe. Mais le projet que c'est Félix, balisha panga batamua Félix. Et c'est les Rwandais qui vont prendre le pouvoir. Kwa kuonyesha kwamba les vrais Rwandais akamate pouvoir, bakongole banaweza kujisoulever. C'est mieux bafanye massacre sawa ya Rwanda. Kama ile massacre inakuwa, watu watakuwa demoralize, watu wataogopa, kila mtu atafunga kinywa yake sawa vile Rwanda Kigali. Hakuna mtu anasema kamele ya Kagame. Anaogopa. Peuple ya Rwanda kule iko na magonjwa mkichwa parce que hakuna liberté d'expression. Ndio pla iko Kinshasa. Félix a négligé le message. Hein? Si tu as besoin, appelle-moi. Je vais te dire en détail. N'a lancé l'appel ouvertement. C'est une grâce. Parce que la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, on l'avait dit. Tulimwambia Mzee, tarehe fulani na saa fulani batakufanya hivi. Je n'ai pas besoin de toi Félix. Mais uko ndugu yangu Congolais. Quel que soit unatufanya vibaya. Mais je donne cette annonce au peuple congolais. Spécialement peuple de Kinshasa. Génocide iko na kuya. Génocide iko en cours. Tangia vita vinitokeaka, Kinshasa kuyakuwa akujakufa watu na vita hapana. Mais cette fois-ci, programme c'est Kinshasa. Bien aimé. Tuko na minute chache, watu wameshazungumuza mambo mengi sana. Lakini nataka niwaambie hivi. Les Rwandais quand ils viennent au Congo, wanajiita tuko wa Kongomani. Kama wanaenda Rwanda, tuko tunajiita des Rwandais. Mais ça c'est une confusion totale. Niko na ma vidéo. James Kabarebe iko Kinshasa, anasema je suis Congolais, je suis Munyamurenge. James Kabarebe. Huyu wenu amefungwa kwa La Haye, ku tribunal international wanamuita Bosco Ntaganda.